بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈمیشن ان میڈیکل کالج، والدین کی خواہش، بچوں کی تمنا اور MBBS ڈاکٹر بننا بہت اچھی چیز ہے۔ میری دل سے خواہش ہے کہ آپ میں سے جو فرد بھی یہ چاہتا ہے دل سے وہ ڈاکٹر بن جائے، لیکن کیسے؟ آئیے اس پہ ایک نظر دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر ایڈمیشن لینا ہو تو اس کی 3 صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ لوکل اسٹوڈنٹ کے طور پہ اپلائی کر رہے ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو اوورسیز پاکستانیز کے ریزرو سیٹ پہ آپ اپلائی کریں۔ تیسری صورت وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فارن نیشنلٹی بھی موجود ہے تو اس کی بیس پہ آپ اپلائی کر سکیں۔ لیکن ہر ایک کی ڈیٹیلز جاننے سے پہلے آئیے ایک نظر ہم میڈیکل ایڈمیشن پروسیس یا اس سسٹم کو جانیں کہ وہ سسٹم ہے کیا۔ سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کو انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہوگا۔ انٹری ٹیسٹ کیا ہے؟ ہر صوبے کا الگ انٹری ٹیسٹ ہے۔ ہر صوبے کے اندر، پنجاب کے اندر UHS یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے۔ سندھ میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور لیاقت میڈیکل یونیورسٹی اینڈ ہیلتھ سائنسز وہ ایڈمیشن کنڈکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح خیبر میں ایٹا یعنی اس کو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کنڈکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں بولان میڈیکل یونیورسٹی اس ایڈمیشن ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا ایک اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہم کیا ایڈمیشن پروسیس میں انٹر ہوں یا نہ ہوں، اس کے لیے اہم کیا ہے؟ اس کے لیے یہ اہم جاننا ضروری ہے کہ آپ اپنا FSC کا اور اس کے بعد کا ایگریگیٹ جانیں۔ ایگریگیٹ کیا چیز ہے؟ ایگریگیٹ PMDC نے ایک فارمولہ دیا ہے۔ تمام میڈیکل کالجز کے لیے، تمام اداروں کے لیے ایک فارمولہ بنا دیا ہے کہ 50% انٹری ٹیسٹ کے مارکس ہوں گے، 40% FSC مارکس اور 10% میٹرک۔ اس کی بنیاد پہ ایک ایگریگیٹ بنایا جاتا ہے اور ایگریگیٹ کے بعد آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کہاں آپ کا ایڈمیشن ممکن ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ایگریگیٹ کے اندر 78% مارکس آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے میڈیکل کالجز، پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز کے اندر آپ کو اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا سندھ کے رہنے والے ہیں اور آپ کے پاس 76% اس کا ایگریگیٹ بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سندھ کے پبلک سیکٹر یعنی گورنمنٹ کالج میڈیکل کالجز میں آپ کو اپلائی کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ KPK خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں اور آپ کا ایگریگیٹ 75% پلس میں جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور اس سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے۔ اور بلوچستان کے لیے 72%۔ اب یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو ایگریگیٹ معلوم کرتے ہوئے غلطی ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے، تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ایجوویژن ویب سائٹ پہ وزٹ کیجئے، eduvision.edu.pk وہاں وزٹ کیجئے۔ وہاں پہ میڈیکل ایڈمیشنز کے لیے کیلکولیٹر موجود ہے جو ہم نے آپ طلبہ اور والدین کی سہولت کے لیے فراہم کیا ہے۔ آپ وہاں پہ جائیے، وہاں پہ آپ FSC میٹرک کے مارکس ڈالیے اور ایکسپیکٹڈ آپ کے انٹری ٹیسٹ میں جو آپ اسکور کر سکتے ہوں گے آپ وہ مارکس وہاں پہ ڈالیے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا ایڈمیشن کہاں ممکن ہے اور کہاں ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوکل اسٹوڈنٹ کی بنیاد پہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز FSC پری میڈیکل، اور اس کے اندر آپ کے 60% مارکس ہونا ضروری ہے انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کے لیے۔ دوسری اہم چیز کہ آپ کے پاس ڈومیسائل موجود ہو، کہ آپ اس صوبے کے رہنے والے ہیں اور جس صوبے کے اندر آپ اپلائی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس FSC پارٹ 1 کا رزلٹ اور پرنسپل کی جانب سے ایک ہوپ لیٹر کہ یہ اسٹوڈنٹ امید یہ ہے کہ یہ FSC کے اندر 60% سے زیادہ مارکس سکور کر سکے گا، اور 3 پکچر۔
3 फोटोग्राफ के साथ आप एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो उस सूरत के अंदर आपको, अगर आप लोकल सीट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए वही रिक्वायरमेंट्स होंगी जिसका मैंने जिक्र किया, और अगर आप ओवरसीज की रिजर्व सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ओवरसीज का कार्ड होना ज़रूरी है, आप ओवरसीज की मेंबरशिप आपके पास होना ज़रूरी है, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद अगर आपके पास फॉरेन नेशनैलिटी है और अगर आप उस सीट के अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास फॉरेन एडमिशन्स के फॉरेन नेशनैलिटी का होना ज़रूरी है। उसमें आपके पास और पेरेंट्स में से किसी एक के पास, और तीसरी उसमें एक और शर्त भी मौजूद है कि आपने बाहर से पढ़ा हो, फिजिकली आपकी स्टडीज़ जो हैं वो बाहर से होनी चाहिए। और इसके साथ ही एक और अहम चीज़ जो ओवरसीज़ का जिसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ये है कि बाज़ ममालिक के अंदर वो बच्चे कि जो आइंदा मेडिकल साइंसेस के अंदर जाना चाहते हैं वो फिज़िक्स नहीं पढ़ते। मिसाल के तौर पे ये यूरोप में फिज़िक्स की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, अमेरिका और कनाडा में अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो फिज़िक्स स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पाकिस्तान में पीएमडीसी की तरफ से, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से एक रिक्वायरमेंट ये है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए। अब यहाँ सवाल ये है कि इसका क्या हल है। पीएमडीसी ने इसके लिए एक हल ये दिया है कि आप सेट 2 कर लें। सेट 2 के लिए कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें आप सेट 2 का एग्जाम में अपीयर हों और उसमें आप इन ईच सब्जेक्ट आपके मार्क्स 550 होना ज़रूरी है। याद रखिए, बायोलॉजी में 550, केमिस्ट्री में 550, फिजिक्स में 550 और या इससे ऊपर, लेकिन इससे कम अगर होंगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं हो सकेगा। अलबत्ता आगा खान यूनिवर्सिटी वो सेट 1 यानी सेट रीजनिंग उसे एक्सेप्ट करती है और उसे वो लेगी। अलबत्ता सेट 2 के बेस पे जो एडमिशन प्रोसेस है, प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन तमाम इदारे इसे एक्सेप्ट करते हैं और पब्लिक सेक्टर के बहुत थोड़े से इदारे, चंद इदारे इसे एक्सेप्ट करते हैं, तमाम इदारे इसे एक्सेप्ट नहीं करते और वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ा होना ज़रूरी है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस ये है कि इस जानने की ज़रूरत यह है कि आपने एंट्री टेस्ट के लिए फॉर्म जमा करा दिया, आपने एंट्री टेस्ट दे दिया और एंट्री टेस्ट देने के बाद यानी दूसरे दिन उसकी की पब्लिक न्यूज़पेपर्स के अंदर वो अनाउंस कर दी जाएगी। आप वहाँ उसे देखकर उसकी बुनियाद पे आप खुद भी उसे चेक कर सकते हैं। अलबत्ता चंद दिन के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इदारे उसका रिज़ल्ट अनाउंस कर देते हैं, लेकिन प्रोसेस यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। याद रखिए कि इसके बाद अगर आपके मार्क्स एक उस लेवल पे पहुँच गए हैं तो एडमिशन के लिए आपको उस कॉलेज के अंदर अलग से फॉर्म, एडमिशन फॉर्म जमा करवाना होगा और वहाँ पे जाकर के इस सारे प्रोसेस को आपको मुकम्मल करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद मालूमात अगर आपको चाहिए हो तो उसके लिए एजुवियन वेबसाइट www.eduvian.edu.pk, वहाँ पे आप ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा eduadvisor.pk@hotmail.com पे आप अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं और अगर आप बराह रास्त टेलीफोन पे बात करना चाहें उसके लिए इस्लामाबाद से बाहर के रहने वाले 051 कोड के साथ 2213-201 पे फ़ोन करें और शाम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के दौरान आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और डायरेक्ट कॉल पे अपने तमाम कंसर्न मालूम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।